आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ट्विटर की इस वक्त बंदिश है और बहुत सारे लोग जो प्रॉक्सी से वीपीएन लगा के इस वक्त ट्विटर चला रहे हैं, उनको ये मालूम होगा कि ट्विटर पे एक बहस जारी है एक खबर को लेके। वो खबर ये है कि बनी गाला में पिम्स अस्पताल की एम्बुलेंस आई और उसके साथ डॉक्टर्स भी मौजूद थे, नर्सेस का स्टाफ भी मौजूद था। 45 मिनट तक वो वहाँ पे रहे और कासिम सूरी साहब से मंसूब, मिशाल यूसुफजई जो एडवोकेट हैं उनसे मंसूब, और उनके ख़ानदानी ज़राए जो हैं बुशरा बीबी साहिबा के, उनसे मंसूब ख़बरें ये चल रही हैं कि उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब है। और जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनके खाने के अंदर कुछ केमिकल्स पाए गए हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई। उनको जो खाना दिया जा रहा है उसके अंदर केमिकल्स की बात हो रही है और उसी की बिना के ऊपर उनकी तबीयत ख़राब हुई, जिस वजह से पिम्स से डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ पर उनके चेकअप के लिए पहुँची हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वो और उनके अहले खाना जो हैं या उनकी जो लीगल टीम है, वो इस वक्त अदालत से रुजू करने का फैसला कर रहे हैं। ये खबर है तकरीबन शाम के वक्त की, 6:30-7 बजे तक के वक्त की। उसके बाद इस बारे में कोई अपडेट मंजर आम पे नहीं आई। मैं ऐसी कोई भी खबर रिपोर्ट नहीं करता जिसमें मेरे ज़राए जो हैं वो मुस्तनद होने की मुझे इत्तलात ना हो और मुस्तनद होने का मुझे यकीन ना हो। लेकिन इस वक्त ट्विटर की बंदिश की वजह से जिस हद तक इसके ऊपर केओस पाया जा रहा है, क्योंकि ट्विटर की बंदिश के हवाले से आज सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी सेनेट के फ्लोर के ऊपर ये बात की है कि 3 दिन से आपने ट्विटर को बंद रखा हुआ है। आज़ादी इजहार राय के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते और ट्विटर की बंदिश की वजह से आप नुकसान कर रहे हैं तालिब इल्मों का भी और मुआशी तौर के ऊपर भी। तो उसकी बंदिश के हवाले से जिस तरह की खबरें हैं और फिर इस खबर का मंजर आम पे आ जाना, क्योंकि खान साहब जो हैं वो माजी में इस तरह की बहुत सी बातें कर चुके हैं। अब खान साहब ने जब माजी में इस तरह की बहुत सी बातें की हैं, तो फिर उसको लेके जब इस तरह की खबर कोई मंजर आम पे आएगी, तो उसके ऊपर बहुत सी चैमगोइयां जो हैं वो बवांगे दोहल होना शुरू हो जाएंगी। वो चैमगोइयों में, सरगोशियों में सिर्फ तब्दील नहीं होंगी, सरगोशियां फिर ऊंची आवाज में तब्दील हो जाएंगी। तो वो रफ्ता रफ्ता थोड़ी सी आवाजें ऊंची होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि खान साहब ये कहा करते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें मारने के दर पे हैं और स्लो पॉइजनिंग के जरिए मारा जाएगा। खान साहब ने मुख्तलिफ लोगों के बारे में भी ये बात की हुई थी कि फलां बंदे को स्लो पॉइजनिंग के जरिए मारा गया, फलां बंदे को इसलिए मारा गया, तफ्तीशी पे ये हुआ, ये किसी दिन मुझे भी स्लो पॉइजनिंग के जरिए मार देंगे। फिर खान साहब जब जमान पाक के अंदर मौजूद थे तो उस वक्त भी ऐसी इतला थी कि खान साहब के बारे में चीजें ये मंजर आम के ऊपर आ रही थी कि खान साहब को किसी ना किसी तरह जहर देने की कोई बात है, लेकिन फिर उसके अंदर कोई हकीकत नजर नहीं आई थी। फिर एक बार ऐसा भी हुआ था कि बनी गाला में खान साहब जब मौजूद थे तो तब भी बात हो रही थी। फिर इब्तदाई तौर पे खान साहब जब जेल के अंदर मौजूद थे तो उस वक्त भी बातें हुई थी कि खान साहब को खाने के अंदर जहर दिया जा सकता है। इस तरह की बहुत सी बातें हुई, इस तरह के खदशात का इजहार किया गया। लेकिन खुदा का सद शुक्र कि मुल्क ने ऐसे किसी बहरान, ऐसी किसी कशीदगी का सामना नहीं किया जिस तरीके से खदशात मंजर आम पे आ रहे थे। और हम अब भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से खदशात मंजर आम पे आ रहे हैं कि खुदा न खास्ता बुशरा बीबी के खाने के अंदर कोई ऐसी चीज मिलाई गई है, हम ना तो ऐसी चीज किसी के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि मुल्क के अंदर इस तरह का केओस, टर्मोइल या अनार्की की सूरत हाल का सामना करें, ना ही मजीद और कोई मंजरनामा देख सकते हैं कि माजी में हम जो भुगत चुके हैं, जिसकी वजह से हम सियासी तौर पे अबतरी की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, मुआशी तौर पे हम फंसे हुए हैं, और ऐसी सूरत में इस तरह की कोई खबर मंजर आम पे आती है। हम ये दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर एम्बुलेंस बनी गाला गई है, वहां पे जाके चेकअप हुआ है, तो मामूल की चेकअप के लिए वो गए होंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर उनकी तबीयत खराब हुई है, किसी वजह से खराब हुई है, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। बसूरत दीगर इस तरह की सूरत हाल में जब इस तरह की खबरें मंजर आम पे आएंगी, तो फिर बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जहां पे इस तरह की बात को मुख्तलिफ रंग दिए जा सकते हैं। मुख्तलिफ रंग बहुत से लोगों ने नहीं भी दिए थे माजी के अंदर। बहुत सारे लोग, अक्सरियत भी आप कह लें, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो सच और प्रूफ के साथ बात को मंजर आम पे लाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त के अंदर बहुत सारे लोगों को यह मौका मिल जाएगा कि वो मन घड़त कहानियां वो निकालते रहें और उसके ऊपर कॉन्स्पायरेसी थीरीज बनाते रहें। उनमें अगर हकायक हैं तो फिर इसकी तहकीकात होनी चाहिए।
کیونکہ پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال میں جتنا کیاس پیدا ہو چکا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت بنانی ہے اور حکومت بنانے کے لیے تگ و دو پڑی ہے سبھی کو، اور حکومت بنانے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ ادوار چلا لیے مذاکرات کے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہ کر پائے۔ کسی کو صدر بننا ہے اور کسی کو اس کی صدارت قبول نہیں ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر ہم سبھی کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ مجھے اس خبر کے بعد اس خبر کے اوپر میں نے بات کی جب میں نے سوال کیا خرم حمید روکھڑی صاحب سے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کر سیاست کو چھوڑ کے چلے گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنی صحت کی خرابی کے باعث چھوڑ کے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی جو سیاست کی اننگ ہے وہ اچھے ٹرمز کے اوپر اینڈ کی ہے، تو اس کے اوپر زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی پروگرام کے اندر شوکت یوسف زئی صاحب موجود تھے، تو شوکت یوسف زئی، یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد ہے، شوکت یوسف زئی صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب میں وزیر صحت تھا خیبر پختونخوا کا، تو اس وقت میری کسی بات کے اوپر جہانگیر خان ترین صاحب سے انبن ہو گئی۔ وہ ایک کام کہنا چاہتے تھے اور میں اس کام کو اپنی دانش میں صحیح نہیں سمجھ رہا تھا، اور بے شمار لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کر دو، لیکن مجھے یہ لگا کہ میری دانش میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میں نے انکار کر دیا۔ پھر ان کے کہنے کے اوپر مجھے وزیر صحت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو میں جب گھر پہ آیا اور میں نے اپنے والد کو یہ بات کی، تو میرے والد کا جواباً یہ کہنا تھا کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے تو خدا اس کی سیاست کو ختم کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک اور بھی بد دعا دی تھی، اور وہ ان کی صحت کے حوالے سے دی تھی، تو میں نے اپنے والد کے سامنے ہاتھ جوڑ کے انہیں یہ کہا تھا کہ سبھی کے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہم کسی کی صحت کے بارے میں بد دعا نہیں دے سکتے۔ تو پھر میرے والد نے ان کی صحت کے بارے میں دعا کی تھی، لیکن ان کے سیاست کے خاتمے کے حوالے سے بد دعا دی تھی، اور آج وہی بد دعا انہیں لگی ہوئی ہے۔ نہ میں ایسی شخصیات میں خود کو شمار کرتا ہوں جو کسی دوسرے کے لیے بد دعا کی باتیں کرے، اور نہ میں کسی کے بارے میں ایسا ابہام رکھ سکتا ہوں کہ وہ بہتری کا منظرنامہ کوئی روشن نہیں کر سکتا۔ ہر جگہ پہ بہتری کا پہلو موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں سیکھنا ہے، اپنے ماضی سے سیکھنا ہے، مستقبل کے اوپر نظر رکھنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ماضی میں غلطیاں کیا کیا کی ہیں، ان غلطیوں کا کیا ان لوگوں نے بھگتا ہے کہ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، یا ان غلطیوں کا سبھی نے بھگتا ہے، اور اگر سبھی نے بھگتا ہے تو پھر خمیازہ سبھی کو ادا نہیں کرنا، کیونکہ جس کی غلطی ہے صرف اسی کو خمیازہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسروں کی غلطی کا خمیازہ عوام برداشت کرتے آئے ہیں۔ یہ سیاستدان اگر غلطیاں کر رہے ہیں تو پھر بھی اس کا خمیازہ عوام نے بھگتا ہے۔ سیاستدانوں نے اگر کوئی خمیازہ بھگتا ہے تو اس سے زیادہ عوام بھگتتے آئے ہیں اور اب بھی بھگت رہے ہیں۔ تو اس چکی سے عوام کو نکالنا ہوگا جس کے اندر انہیں مسلسل پیسا جا رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ملک کے اندر بہتری کا منظرنامہ روشن ہوگا، ابھی بھی اس امید کے ساتھ کہ عقل ٹھکانے آ جائے گی سبھی کی، ابھی بھی اس امید کے ساتھ کہ سب توبہ طائب ہوں گے، ہر کوئی، ہر سٹیک ہولڈر توبہ طائب ہو کر ملک کی بہتری کے لیے سوچے گا، اور ہمیں ایک قوم بننا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔